Does anyone want to argue? Yeah, khatam. Lordship, We'll be adopting the arguments. Who are you for? We'll be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual. Respondent number? 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. What are you talking? Which side's arguments? Well, at the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and Acha. ٹھیک ہے, آپ نے اڈاپٹ کر لیا, ٹھیک ہے. Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lord, unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3. اگر آج کیس ختم نہیں ہوتا تو پھر ان کو سن لیں گے, اور اگر سن تو لیجیے نا, بیچ میں نا انٹرپٹ کیا کریں. یہ آج کل بڑی خراب عادت ہو گئی ہے سب کی. اور اگر آج کنکلوڈ ہو گیا پھر سوری بیڈ لک. اگر آپ کا پار ہے آپ کر سکتے ہیں. جی لارڈشپ, اڈاپشن کی بات آپ بس بات ختم ہو گئی, سمجھ لیا, یا مزید اس کی بھی اب تفصیل بتانا ہے آپ کو؟ جی کامران صاحب. آن بہاف آف JUI سر, ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں دی آرگومنٹس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا. میک اے اسٹیٹمنٹ. ایسا ہے کہ ہم اسٹیپ ان نہیں ہوئے تھے پروسیڈنگ میں, ہمیں بلوایا گیا تھا, باقی لوگ اسٹیپ ان ہوئے تھے. آپ کا سٹانس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا؟ جی زور سے بول رہے ہیں. وہ کچھ آپ کی وہ کچھ ٹی وی پہ کچھ چل رہا تھا, کچھ پتہ نہیں, آپ پریس کانفرنس کل ہوئی ہے تو اس میں کیا الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا کانٹراڈکشن. سر اس لیے الیکشن کمیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک کلیریفیکیشن نہیں, ایک کلیریفیکیشن یہ کر دیں. وہ کہا گیا ہے کہ آپ کے منشور میں بھی نان مسلمس کو آپ نہیں لیتے ہیں. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. وہ ہم نے کل کلیریفیکیشن بھی ایشو کی ہے. وہ جب ہم نے چیک کیا تو وہ مس پرنٹ تھا. اچھا, مس پرنٹ تھا, تو وہ اس میں ہمارا آپ کے منشور میں ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, اور اس کے لیے ایک علیحدہ سیکشن ہے. وہ پھر کل پریس ریلیز بھی جاری. سوری, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے لیکن مس پرنٹ. سر دو باتیں, ایک جگہ اگر ہے ہی نہیں تو مس پرنٹ کا سوال نہیں سر. ایک جگہ پہ مس پرنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. ادروائز ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ونگ ہے. مس پرنٹ کیسے تھا؟ سیکشن 3 میں جو ہے وہ مس پرنٹ ہوا تھا کہ نہیں لیں گے آپ نان مسلم. نہیں, نیگیٹو میں نہیں ہم نے یوز کیا تھا کہ صرف مسلم کی بات کی تھی, مگر اس کے ساتھ سیکشن الگ سے ایک سیکشن ہے, اس میں الگ سے اپنا نان مسلم کے لیے ہم نے ایک فورم آپ ایسا کریں, وہ منشور ہمیں دے دیجیے, صحیح والا جو آپ کا منشور ہے. میں اس میں وہ کروا. اچھا, آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور مخدوم صاحب کے سر, ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ دستوری ادارہ ہے, ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہے. اچھا, ہم صرف آپ کس کے لیے؟ رسپونڈ نمبر 5 سر. رسپونڈ 333 میں سر. رسپونڈ نمبر 5. جی سر, اڈاپٹ کریں گے مختوم صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں سر. اینڈ الیکشن کمیشن یا جی سر. اوکے. My Lord, I represent PMLN. Lordship, I have prepared written formulations just to save time of this honorable court with all the relevant case law, and my written formulations are on the same line as Mr. Makhdoom Ali Khan's arguments, sir. Have you filed them already? I just have them, sir. Okay, so I'm just gonna. You have enough copies? My Lord. ٹھیک ہے, دے دیجیے. Submit written. جی, اور کوئی رہ گیا؟ Adopted on behalf of respondent number 3 جو Mr. Makhdoom Ali Khan and the council for receipt. Adopt. respondent number 3 کون ہے؟ Lordship on respondent number 3. پارٹی ہے نا, PPP Lordship. آپ یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ جی Lordship. جی, respondent number 20 انڈیویجول ایک پارٹی ہے JUF کی طرف سے. یہ JUF کے کینڈیڈیٹ اینڈ اڈاپٹ آرگومنٹس آف مسٹر کامران مرتضی. اچھا, آپ کس کے لیے؟ سوری, لارڈشپ, آئی ایم رسپونڈنٹ نمبر 9. آپ سے نہیں, ان سے پوچھو آپ کس رسپونڈنٹ. یہ نوٹ کر لیجیے آرڈر میں. رسپونڈنٹ نمبر 20 صدف احسان. 20 بھائی. لارڈشپ, آئی ایم رسپونڈنٹ نمبر 9. 19 یا 9؟ Only 9. 9. کون ہے وہ؟ پارٹی ہے یا انڈیویجول ہے؟ انڈیویجول. آئی فائلڈ پٹیشن بفور دی الیکشن کمیشن. آپ کا موقف؟ موقف میرا یہی تھا کہ نہیں, آپ پہلے بتائیں کس سائڈ پہ آپ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا اپنا بتائیں گے کچھ؟
आपके अलग मैं ऐड करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के आर्गूमेंट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो आप ईसीपी को अडॉप्ट करके एडिशन कर रहे हैं? एडिशन जी बता दें क्या है। लॉर्डशिप, कौन रिस्पॉन्ड जो आर्टिकल रिस्पॉन्ड नंबर 9 कौन है? मौलवी इकबाल है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। अच्छा, नहीं, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा था? इस मैंने एक पिटीशन जब ये 8 फरवरी के नहीं, आप खुद हैं? जी मैं मौलवी इकबाल हैदर हूँ। मैंने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए, नहीं, आप इलेक्शन लड़ा आपने? इलेक्शन मैंने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा। आपको हम नहीं सुनेंगे, आप कोई नहीं है ना हमारे सामने। और अगर आप इंडिविजुअल, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, अगर आप अपनी पिटीशन चला रहे हैं, आप काला कोट नहीं पहन सकते। जी आपको पता होना चाहिए भाई, हम बार बार यही बात करते हैं। जब हम समझते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझते हैं कोई इंडिविजुअल, आप अपने आप की बात कर रहे हो तो आपका इससे ताल्लुक नहीं है। सब जितने खिलाड़ी हैं सब मैदान में हैं, आप मैदान से बाहर ही रहिए। कोई और बात हो उसमें आप आइए, इसमें आप ना पढ़िए बीच में। लॉर्डशिप, आई फाइल दैट सीएम में हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं आप, क्योंकि ये आपका मसला नहीं है ना। अगर तो कोई अनरिप्रेजेंटेड होता, कोई और बात होती। जब लोग हैं, सारी पार्टीज बहुत काबिल वकला उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं है। किसी और केस में आ जाइएगा, फिर आपसे चलिए, बुरा ना मानिए, मगर ये ऐसे तो केस खत्म, हर कोई आ जाएगा। जी आप मुझे भी सुन लें। चूंकि आई वाज द फर्स्ट व्हेन आई फाइल्ड। ठीक है, थैंक यू। मैन स्टैंडिंग। ठीक है। नहीं तो एडवोकेट जनरल्स पहले देखें या आप पहले सुनना चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज एडवोकेट जनरल्स, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, वो कहने, पता नहीं बाकी क्या कहना चाह रहे हैं। पिटीशन फर्क है। What I wanted to say that has already been in detailed argued before. फिर आप लास्ट डेट पे आप कुछ कह रहे थे ना? Yes, Your Honor. तो बता dीजिए ना। Thereafter I filed, Your Honor, CMA number 5910. 5910. आप हैं किसकी तरफ से? I am on notice. भाई देखिए, दो बातें होती है ना, जरा ये बहुत एहतियात से सवाल सुन करके जवाब दीजिए। I am representing. हमने सवाल खत्म नहीं किया, आप बीच में बोलने लगते हैं। मैंने कहा सुन करके जवाब दीजिएगा, मगर आपने कहा क्यों है? सुनो, एक आपकी कैपेसिटी ये है रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक होती है ऑन कोर्ट नोटिस अंडर ऑर्डर 27। आप किस कैपेसिटी में अभी बात कर रहे हैं हमसे? पहले ये बता दें, फिर हम आगे भी सुन लेते हैं। I am on notice before Your Honor under 27. हमें पता है आप नोटिस में हैं, तो आप And also, Your Honor, the stance of my government, Khyber Pakhtunkhwa, I am filing 2 CMAs. That is CMA number 5910. 5910. And ये एक बता देना, ये क्या है 5910? जरा बता दें ये 5910, which has already been referred to by. It already छोड़ दीजिए, हमें दोबारा बता देंगे प्लीज। Your Honor, it contains all my written submissions, Your Honor. अच्छा, submissions हैं, legal submissions हैं। Illegal submissions. चलिए हम इसको फिर देख लेंगे। Along with the judgments, Your Honor. ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी कौन सी है? दूसरी है 5943, Your Honor. 5943, ये क्या इस्तदा कर रही है? Your Honor, a bit ago a question was asked कि आप इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा जवाब तो है नहीं। देखिए, ये कोई टॉस की बात नहीं है। वो जब पूछा गया था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।